Hindi yun eh. Unique graduation mo. Barang traffic. Ubus din nakauli. Pura stress. Di ba kami nag-practice mo eh? Pero practice, birigla ang graduation. Let's go. Ay, sa baba. Tantang flash para mas Ako naman ang parent. Ah, Hidrop flash ako tayo. sa magulang 3 ni seconds Jones, siya. congrats. Ayun, tigas. Hello! Pas. Sorry mo lang kanina, boy. Hindi ka sa baba. Tayo tanada. Graduate na. Baga katangad. Check ko daw. Katangad. Katanga. Sakto. sakto, gayon. sakto, Wow. sakto. Gayon, ara lang kao kita. God damn. Makalaw angle gayon. God Ara lang kao. God damn it. Dapat may... Si Gemalin magdamit. Tanda mo si Gemalin magdamit. So, 9-hin. Sige, sige. Tapos, apelido. Puto na yan. Turo ka na kay Jones. Jonas. Diyan ka sa Dubai. Jones Mang. Dilaan mo kita. Dilaan kita. Milaan. Sasabuhan ko yun. Baston. Graduation. Ay, salamat. Graduate na kita, boy. Nice. Congrats, congrats, boy. Congrats, boy. Boy, congrats. Na-checkan ka na Salamat, boy. Ay, video Uli na ka mo, boy. Bigyan. Well, Ganyan, bigyan. ay, talaga, ano. Ay, check. Boy, kunya na ako, boy, Sudin. Ako, Sudin. Kuya, pagkatawa ko niya sa reward. Ano ka mo din sa akin? Kinanagandap. Sige. Dapat may kasabay sa parent mo. Parent ako. Uy, natabanan sa camera. Ay, di. Ako so co-teacher. Wait lang. Ako sa guard.